Alright, so welcome to day 2 everyone. Dan hari ini kita bakalan belajar soal gimana sih cara kita biar bisa speak without thinking atau speak naturally di sini maksudnya ya. Kan banyak nih teman-teman sangat-sangat bingung nih. Gimana sih supaya kita bisa cus sama bahasa Inggrisnya? Padahal sebenarnya topiknya kita udah familiar banget ya kan. Pasti pernah kan? Nah, kalau pernah, so make sure that teman-teman watch this video until the end. Alright? Yang pertama, the first aspect itu adalah having idea. Nah, having idea di sini adalah teman-teman punya pengetahuan yang bagus terkait topik yang disampaikan. Alias ngertilah teman-teman ya sama topik yang disampaikan. Karena let's say kalau semisal teman-teman kurang begitu paham atau kurang familiar sama topiknya pasti susah kan ya. Contohnya nih internet, siapa sih yang nggak tahu ya kan, semua pasti tahu lah. Cuman kalau kita ngomongin soal politik, for example, ngomongin politik kira-kira kalau teman-teman nggak begitu paham, vocabnya nggak ada, bisa nggak? Susah? Iya, that's right. Begitu juga bro ya, susah nih kalau semisal nanti topiknya soal medical atau mungkin topiknya soal perlautan ya kan, karena bro ya kan majornya bukan perlautan, so pasti it will be very challenging for me to talk about maritime, marine, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua nih, we use studying expressions. Nah, studying expression di sini maksudnya adalah beberapa ekspresi yang biasa digunakan ketika kita mau memulai percakapan. Contohnya yang paling umum adalah ketika kita mau menyampaikan opinion, pendapat. Mungkin teman sangat familiar nih dengan beberapa kosakata seperti halnya I think, I suppose. Nah, itu bisa digunakan. Atau ada juga nih teman-teman frasa lain yang pernah dipelajari sebelumnya, bisa kasih tahu contohnya? Yeah, that's right. In my opinion, abis itu from my perspective, to illustrate. Nah, masih banyak lagi ya. Dari expression yang dari common, basic, sampai neutral, sampai advanced. Boleh banget digunakan supaya so you can speak naturally like native speakers. Nah, finally, the third aspect. Yang ketiga nih, teman-teman. Kita sarankan juga giving response. Ya, maksudnya ngasih respon itu gimana sih? Apakah yes, no, oh that's cool, no. Di sini yang kita maksud dengan giving response itu adalah mengaitkan topik yang sedang kita bahas dengan topik lainnya yang masih nyambung ya kan, harus nyambung ya. Ntar kasihan yang jadi partner speakingnya bingung. Maksudnya kayak gimana tuh bro? Nah, for example, contohnya topiknya adalah internet. Jadi kita sambung nih topik yang bisa kita kaitkan dengan internet supaya ngomongnya lebih panjang ya kan. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yeah, that's right, social media. Nah, makanya masih nyambung kan teman-teman ya, internet, social media. So, ketika teman-teman let's say ditanya, disuruh ngomongin soal internet, jadi teman-teman boleh banget disambungin dengan social media. Entah itu ngasih contohnya, pengalamannya, atau mungkin informasi lainnya yang bisa mendukung pendapat teman-teman sebelumnya terkait internet seperti itu. Nah, mau dikasih contoh? Mau? Ya, stay tune ya di sini. Bro Yaya akan kasih contoh nih. Now, the example. For example, the question is how important internet to you? Seberapa penting sih internet buat saya? So in English, I would answer by saying, well, that is really good questions. We know that most people in the whole world, we need internet. So we can say that internet is part of our life. I would say too that I cannot live without internet because everywhere I go, I always bring my phone with me. Not only, but all of my friends. Well, speaking of internet, there's another thing that is really useful too, that is social media. Because nowadays, people use social media to connect with others, right? Such as WhatsApp, Instagram, Twitter, and many other social media platforms. As we know, social media is not only to connect us with others, but we can earn money from internet, right? Yes, nowadays you can see that people are earning money on social media platforms such as TikTok, Instagram, or even you can use social media such as Instagram to boost our business, right? So, in conclusion, I would say that yes, internet is really important because it has become a part of life and it has changed the way humans communicate to others.
Well, now it's your turn guys. Sekarang waktunya teman-teman buat praktekin gimana sih tadi caranya so we can speak without thinking, aka speak naturally. Nah, so udah dibagikah topik sama tutornya, atau mungkin teman-teman punya topik sendiri yang mau disampaikan? Nah, whatever it is, make sure teman-teman you have good knowledge about that so you can have idea. Dan juga jangan lupa nanti dimulai dengan stutter expression. Masih ingat kan tadi apa aja? In my opinion, I suppose, I think, from my perspective, dan sebagainya. Dan jangan lupa dikaitkan dengan topik lainnya yang masih nyambung biar ngomongnya lebih panjang dan informatif ya teman-teman. Alright, so I would say that is everything. Thank you very much for watching this video. Hopefully it's so much beneficial for you, especially to boost your speaking so you can speak without thinking.